हाय फ्रेंड्स देखिपे आपण मैंने ये है आमर गाँ रास्ता ये कहीं कंक्रीट हैनी कि फेबर परा हैनी यार भी कारण अच्छी कारण है ये है ट्रेन ट्रैक जो अच्छी तार कोडटा ट्रेन ट्रैक जी गोटे तैयारी होता से समय या मुरुम रास्ता बनई रेलवे वाला तो कौन है ये गवर्नमेंट रास्ता हो पार ना तो गवर्नमेंट रास्ता हो पार ना तेणुक ये रास्ता एमती ही अच्छी ये रास्ता देकी आम चल चलिकी जाऊँ तो ये छुआ मैंने सब बाहर को पढ़ी आसले मत देखिकी सब खुशी होती देखु छोट छोट छुआ सब पाखरे घर अच्छी ये रेलवे रास्तार कनेक्शनटा अच्छी तो यू है गवर्नमेंट रास्ता आमर तलटा ढोड़े भी होती फेबर भी पड़ी देखिपे केते सुंदर सीन लगुच वर्षा दिनर सीन आज को 7 मास पूर्व 7 मास नुह वर्षे ही गला सेतिकी बेड़र सीनटा केते सुंदर पोखरी देखाई पोखरी चार पाखे गछ भी लगी रास्तार मु चल चली जाऊँगी केते सुंदर सीन तो चल चली मुझे जाऊँगी से बुलाबुली करी से समय भाविली या सुट करवा एत सुंदर देखा जाऊँगी से मुझे सुटिंग करके रखी फूल सब एत सुंदर फुटी आज को एत मास तलर सब सीन गुड़ाक केते सुंदर देखा जाउतला सबुआड़े ग्रीन ग्रीन फूल भी फुटी शीत हो नथिला बोधे शीत पड़ नाला से टाइम सब सीन गुड़ाक देखो तो केते सुंदर देखा बहुत बढ़िया परिवेश ये पाखर सब फोटो उठेदेली केते सुंदर देखा जाउछि वीडियो ये पोखरी भी साइड उठेली केते सुंदर पानी पूरा स्वच्छ देखा जाउछि कुकुरटा रास्तार शोची ये गोटे कुकुर दौड़ी दौड़ी आसी ये है गाँ पलि आसली एवं आम बाहर गोटे जगह से जगह आपण मैंने देखिए गाँव गाड़ी समस्ते तो आम पटिया गाँ गुड़ाक सब अच्छे भीतर गाँ भीतर देकी आम जाऊँ गाँ भीतर से वर्षा है आम जाजपुर गाँ ये गाँ है मानपुर गाँ टाक सुटिंग कर आम गाँ रास्ता सेमती ये है मानपुर गाँव घर गुड़ाक केते सुंदर वर्षा दिन सीन था से रास्ता जाऊँगी चलो सब सीन गुड़ाक सुटिंग करदे परवर्ती समय देखिपारि बहुत बढ़िया सुटिंग सब धान चाष होते सुंदर देखा जाऊँगी सबुआड़े धान परी गछ धान केला भी होते बढ़िया देखा जाऊँगी अधा धान केला है केते सुंदर पूरा ग्रीन गाँव मात्र वीडियो सुट कर कोणार्क पड़े आसलु मु मझे किसी वीडियो देनी डायरेक्ट मो कोणार्क वीडियो ये मौसी मौसी साई सहित गेला मौसा साई
ମଉସା ଇଏ ତାର ସାହିର କାଠ ମାନେ ମୋ ଦିଅର, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ପୁତୁରା ଦିଟା, ଦିଅରର ଦୁଇ ପୁଅ, ଆଉ ଆମ ସାହିର ମାଉସୀ ତା ମଉସା ମୋ ଦିଅର, ତାପରେ ମୋ ଦିଅରର ଦିଟା ପୁଅ, ଆଉ ଆମ ବାବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସାଇ ତୁମେ ତ କଣ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା ଭାବିଲୁ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା। ଲାୟନ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ କୋଣାର୍କ ଯାଇଛୁ ଏବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଗଲୁ ସେଠି ସେ ମୋ ନାନୀର ଘରେ ରହିଗଲୁ, ସେଠି ରହିଲୁ 2 days ଭଲ କଲୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲା ହଁ କାଲି ଛୁଟି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀ। ତମର ସବୁ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଠେଇ ଖୁସି ଉଠେଇ ଛାଡବି ହେଉଛି ଯେ। ତ ମୋ ପୁଅଟା ଏଇଟା ବାପା ଠିକାକୁ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଟା? ଏ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ପୁଅ ମୋର କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେଳୁଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେଳିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବି ସେ ଘଟଣାଟା କଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ଇଏ ହେଲା ପଛ ସାଇଡ଼ଟା, ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ, ସେପଟେ ପଡ଼ିଆଆଡ଼େ ବୁଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା, ହେଲେ ଆଉଥରେ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ଆମର ଗଲୁ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁତୁରା ଦିଟା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ସେପଟେ ମୋର ସାଇ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ତାର କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା ତାକୁ ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଲା ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ପୁଅ ମୋର କଣ କଲା ନା ତାର ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ସୁଚୁବି କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ନଥିଲି, ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ନେବି ଯଦି ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନେଇନଥିଲି, ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ। ତ କେବେ ବି ସେମିତି କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କଲା ନା ସିଏ ତାର ଲାଟିନ୍ କରିଦେଲା, ତ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା ଆମକୁ। ଆମେ ସବୁ ସେଠି ମଜା ନେଉଥିଲୁ, ମଜା ନେବା ଭିତରେ ସିଏ ଆମକୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା। हाय गाइस, आप कैसे हैं? मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ बहुत दिन के बाद। आप देखिए, देखे मेरा मोबाइल, मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर करना ना भूलिए। ସାଇ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଉଠେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଇର ଏଇ କ୍ୟାସ୍ଟା ଯାଇଛି, ତା ବାପା ଖୁବ୍ ମସ୍ତ ସବୁ ପୋଜ୍ ନେଇ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲେ, ତାପରେ ସାଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ଏଇ ସାଇର ବାପା ସେପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଇରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ'ଣ କରିବା। ମୋ ପୁତୁରାଟା ସେଠି ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଖେଳୁଛି। ସାଇକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ବୋତଲରେ। ତ ସାଇର ତ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରିକି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ସାଇ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି।